Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la sesión de hoy, que comprende un programa doble. Tenemos por un lado la conferencia que nos va a dar la doctora Marisa Midori y luego la sesión regular del mes de abril. Pero en esta ocasión para mí realmente es un honor, es un placer contar con Marisa, al menos de manera virtual, porque es la primera vez que ella va a participar en una actividad del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y de la Biblioteca Nacional de México. Voy a leer una pequeña semblanza de Marisa, que es, bueno, a una persona a quien he seguido la pista desde hace muchísimo tiempo, es una de las historiadoras del libro más destacadas de Brasil. Y bueno, Marisa es profesora y docente de Historia del Libro en la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de Sao Paulo, y ha realizado diversas estancias de investigación en varias instituciones extranjeras de nivel superior. Em, Ella se formó en el doctorado en Historia Económica por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas, también de la propia Universidad de San Pablo, y en el año 2017 recibió el título de honoris causa por la Universidad Karoli de Hungría, por sus contribuciones justamente a la historia, a la historia del libro y las bibliotecas desde una perspectiva transnacional, que es una de las, digamos, de los filones o las vetas. Ella podrá luego mostrarnos o contarnos otras de las actividades que está realizando, porque realmente está llevando a cabo un programa de alcance transnacional, internacional, con enfoques a biodiversidad y sobre todo en los últimos, los que he tenido yo noticias, en función de impactos editoriales al precio único del libro, que es algo que a nosotros también nos importa mucho. Es editora de la revista Libro, preciosa, del Núcleo de Estudios del Libro y la Edición, y es autora de varios títulos, entre ellos uno que tengo aquí, es que se llama el Imperio de los Libros, publicado justamente por Eduspi y FAPEPS, con dos ediciones, 2011 y 2019, que ha recibido varios premios en el Yatubi de la CBL, en el primer lugar en la categoría de comunicación, y el premio Sergio Huarque de Holanda, otorgado por la Fundación de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro en la categoría de mejor ensayo social. Es para nosotros realmente un placer tenerte acá, Marisa. En concreto, la presentación va a girar en torno a uno de tus últimas obras, Historia de un libro, y para eso también quiero dar la bienvenida a nuestros queridos colegas y amigos, el doctor Oscar Hernández y el doctor Pablo Avilés, ambos miembros del Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Pablo es investigador del instituto y Oscar ha hecho su postdoctorado en el instituto hace unos años bajo mi dirección, y me parecía que eran unos lectores y unos comentaristas muy pertinentes para tu libro. Ya los verás por sus propias biografías y formaciones académicas en historia y en aspectos de derecho, y también por el conocimiento de la literatura en francés. Así que, sin más, te cedo la palabra, Marisa, y luego estarán los comentarios. Gracias. Muito obrigada, Marina. Muito obrigada pelo convite a todos aqui presentes e aos meus colegas que vão comentar esse meu último livro. É uma honra ter esse espaço para discutir a história de um livro, não é? E é uma honra também participar pela primeira vez de um seminário que eu já conhecia, porque aqui nós sabemos as notícias. É um seminário que já tem uma longa data, não é? Então, parabéns, é muito difícil construir uma rotina tão importante como essa do ponto de vista intelectual, mas também das redes intelectuais, de modo que me sinto muito honrada por estar aqui com vocês.
Bem, e também fico muito feliz que o livro tenha chegado. Nós passamos por 2 anos numa crise postal, terrível, nem os correios funcionavam, não é? Então acreditem que vocês foram os primeiros, para além das fronteiras do meu país, que conseguiram receber o livro, porque nós tínhamos medo de enviar, porque várias correspondências foram perdidas, não é? O que mostra do quanto ainda somos dependentes desse sistema postal que é tão antigo e, no entanto, tão importante ainda para o nosso diálogo, não é? Para a nossa união, para além da internet. Bem, eu preparei uma fala, não é, de 20 minutos, e a primeira questão que eu coloco nesta fala é porque a história de um livro. Então, nós vínhamos, talvez, desde os desdobramentos do aparecimento do livro do Lucien Febvre e Henri Jean Martin, que teve uma acolhida, principalmente no Ocidente, mas eu percebi também nos países de cultura germânica e na Europa Central, muito forte durante os anos 60 e 70, justamente com a renovação da historiografia e até uma importância que demos à história cultural. De modo que a história do livro, quando ela ganha projeção aqui no Brasil, e nós estamos falando dos anos 90, porque antes é uma história muito voltada para a bibliografia, feita pelos bibliógrafos, não é? Ou uma história que vinha sendo contada junto com o jornal. Então, o livro, numa perspectiva de uma história da imprensa, ela entra como um objeto de investigação da história cultural, da história social e talvez no limite da história econômica, como eu fiz ali no Império dos Livros, em que esse diálogo, não é, entre o comércio transnacional de livros e a constituição de uma biblioteca pública e depois de uma biblioteca jurídica, eles se articulam, não é, com a própria configuração e desenvolvimento da cidade. Mas, de alguma forma, essa história ela era, não digo panorâmica, mas o livro ele era um objeto, mas no final ele se conformava mais como uma fonte de pesquisa. Então, a presença do livro ela era testemunho de vários outros movimentos. E talvez as perguntas elas se deslocassem para esses outros movimentos, não é? A presença das camadas leitoras, das bibliotecas, dessa importância econômica que o livro adquire no circuito de uma cidade. Então, eu percebi, passados alguns anos depois da publicação do meu livro, que o livro ele era esquecido, mais ou menos como acontece quando somos leitores, né? Nós pegamos o livro e uma vez que abrimos o livro, ele desaparece. Então, eu também passei a ter essa percepção de que no Império dos Livros ele era o problema central, mas de alguma forma havia outras questões ali, e de modo que ele desaparecia. E, ao mesmo tempo, quando a gente começa a perceber o livro e aprender com os bibliógrafos, com os bibliotecários, com a bibliologia, a forma de perceber o livro, então nós vamos cada vez mais voltando para esse objeto, não é? E a olhar esse objeto como, primeiro, uma síntese de muitas artes, podemos pensar nas artes gráficas, não é? Mas também na própria configuração do objeto, mas também é a síntese de um pensamento, não é? Ou de formas de pensamento. Ele traz muito essa ideia daquilo que está em duas capas, entre duas capas, é um produto acabado. Sabemos que não, porque no momento em que o autor ou o leitor ele abre o livro, essas formas de pensamento também se transformam, mas ao mesmo tempo, na perspectiva do autor, ele termina ali um ciclo para começar outro. Então, essas questões, talvez advindas do meu maior convívio com bibliotecários e com profissionais que conheciam muito melhor do que eu, por exemplo, a bibliografia material, que me trouxe
colegas que me trouxeram essas discussões que eram totalmente novas para mim, me fizeram olhar para um livro só. E tinha uma outra influência também. Em 2017, o Frédéric Barbier, ele publicou a história de um livro, que era justamente a história da Nave dos Loucos, que é um sucesso editorial em meados do século XV, não é? E que se torna um livro paradigmático de um mundo em transformação. Os historiadores, como conhecem o final da história, hoje podemos dizer, num mundo que desemboca na Reforma Protestante, na primeira grande cisão, não é? Da Igreja Católica, e ele está ali justamente presente nos estados germânicos, no grande império, mostrando as contradições a que chegou aquele grande império. Então, quando ele lança esse livro, ou talvez antes, no momento em que ele fazia esse livro, também o meu livro, ou a minha pesquisa, ela foi se direcionando para a história de um livro, não é? E aí eu acho que eu posso deixar isso mais claro quando eu falo qual é o meu livro. O meu livro não é um grande clássico do humanismo, o meu livro não é a enciclopedia, um grande clássico do pensamento das luzes. O meu livro diante desses grandes livros, é um livro menor. A Democracia na França é, na verdade, um libelo político, um escrito de conjuntura. Na verdade, o que explica esse livro é a Revolução de 1848 na França, e aí nós falávamos antes das polarizações, não é? Desse debate político que se torna inviável porque falta o diálogo, e o livro nasce justamente nesse momento assim crítico de uma revolução que começa na França em fevereiro, mas que em junho já ganhou os estados germânicos, poderíamos dizer toda a Europa Central, e inclusive atinge o Império Austríaco ali no cerne, não é? De um lado, ela tinha o objetivo de colocar uma pá de cal no antigo regime, naqueles países mais atrasados, como o caso da Áustria do Metternich, ou mesmo da Prússia, e de outro, no caso da França, na Itália também, o debate é ou pela unificação ou pela independência em relação à Áustria, e na França nós podemos ver essa revolução como até uma continuação de 1789, não é? Agora é realmente implementar uma república, e uma república democrática, na qual o sufrágio universal será vitorioso. Por que então que esse livro ele se torna tão importante assim naquela conjuntura? Porque é um livro antidemocrático, é um livro que vai na contracorrente daquilo que parecia o discurso político vitorioso na época. Então, o Guizot, e aí também o historiador, ele precisa pensar nas fontes de que ele se dispõe, e eu tive a chance de conhecer o manuscrito do Guizot e a prova tipográfica. Então, aquela ideia de construir a história de um livro, do manuscrito ao livro, do autor ao leitor, e isso também apareceu para mim, não é, como uma oportunidade. Então, eu pude perceber o momento em que ele escrevia esse livro. Isso me possibilitou discutir e até voltar para uma área que eu não conhecia, não é muito mesmo da linguística, ou aquele debate movido pelo estruturalismo sobre o que é o autor, se o texto é um intertexto, não é? Em que medida o texto é uma soma de intertextos, e como Guizot, ele captava os debates da época e captava o clima eleitoral que elegeu Luiz Napoleão Bonaparte para fundamentar a sua argumentação. Quando o livro sai, a eleição já havia acontecido, Luiz Napoleão Bonaparte se torna o primeiro presidente dessa nova vaga revolucionária que foi 48.
O livro sai um pouquinho depois, em 10 de janeiro de 1849. Nós, historiadores, conhecemos a história e lemos o 18 Brumário de Marx e Lutas de Classes na França. Então, nós podemos dizer, realmente, aquele regime não era a solução, e aquela eleição ela se tornou, na verdade, o gatilho para um golpe e o império. É claro que os contemporâneos não sabiam, mas o que eu vejo na estrutura argumentativa do Guizot, daquele liberal ultraconservador, mas que foi também o bastião da monarquia de Júlio, de uma monarquia liberal, o que ele dizia até parecia fazer sentido, não é? Será que o sufrágio universal é o remédio para todos os males, ou a França está fadada a cair num caos profundo? Então, esse livro ele tinha uma importância política, e daí o meu interesse por ele. O outro fator é que, para minha surpresa, eu conheci esse livro, na verdade, na biblioteca da Faculdade de Direito em São Paulo, aqui em São Paulo, e uma versão em português. E quando eu conheci esse livro, eu pensei, puxa, mas no século XIX, essa edição é de 1849, não se traduzia muito, porque os leitores, eles liam em francês também. Existe esse bilinguismo do ponto de vista das classes intelectuais, e acredito que isso se reproduza na América Latina, como pude ver também na Espanha e em Portugal. Então, por que traduzir esse livro para o português? Pensando que se trata de um texto de um jurista, de um grande historiador, quer dizer, não era um romance, não é? Não estamos falando do mistério de Paris, estamos falando de democracia na França, não é? Então, essa pergunta, ela ficou latente por alguns anos, até que eu tive a oportunidade de visitar bibliotecas, e as ferramentas de busca da internet também melhoraram bastante. E, para minha surpresa, eu encontrei pelo menos 49 edições, não é? Distribuídas em países diferentes e muitas traduzidas. Quer dizer, no espaço de janeiro a junho, que é quando o livro é anunciado no Rio de Janeiro, nós temos a edição do México, pelo menos 2 edições na Espanha, 2 em Portugal. Isso espanta, porque 2 edições em Portugal? Na verdade, uma que sai por uma tipografia popular e uma sai em homenagem a um nobre português. Nós temos em Valparaíso, essa eu encontrei depois da publicação do livro, que mostra que é um trabalho em construção ainda, né? Às vezes o livro saía, e aí a questão da materialidade em fascículos. No Rio de Janeiro, antes de publicar o livro, eles publicaram em folhetim, no momento em que não se publicava texto político em folhetim. Na verdade, o folhetim ele era literário, ele não era político. Então, havia vários indícios de que o tratamento dado ao livro ele era diferente. Era um escrito de circunstância, não era o grande clássico do Guizot, que, como eu disse, ele escreveu uma história monumental, né, da história da civilização europeia, história da civilização francesa. Ele era muito famoso por tudo isso, mas não foi este livro que chegou até nós e com esse investimento. Então, a segunda pergunta que eu faço, não é como é que a gente trabalha com a construção do livro depois do processo editorial? Bom, admitindo que o livro ele começa a ser construído depois que ele é publicado, ou que existe uma primeira fase, que é da construção, que passa pela cadeia, mas existe uma segunda fase, que é quando ele ganha o público, não é? Quais são os agentes que atuam? E aí eu vou buscar as resenhas, todo o trabalho editorial de se imprimirem 100 cópias hors commerce para distribuir para as pessoas, eu vou correr um pouquinho atrás disso. Mas, a título de provocação, não é? A história é a ciência do presente, não é? Tem aquela frase que eu falo, é uma butada do Lucien Febvre, que diz, história é a ciência do presente. Quer dizer, na verdade, quando nós começamos a formular essas questões, é porque estamos formulando essas questões para o nosso tempo.
Então, essa história do Guizot, ela começa em 2010, a minha pesquisa. Eu conheci o livro quando fazia o doutorado, né, contava a história da faculdade, da biblioteca da Faculdade de Direito, que é uma parte aí do Império dos Livros, recolhia tudo sobre Guizot, me intrigava, ainda bem que como é um opúsculo, são livros baratos, não é? Passei a comprar assim loucamente as edições que eu encontrava em alemão, na Áustria. Toda vez que alguém tropeçava na democracia da França em qualquer língua, me mandava um e-mail. Na verdade, isso foi bem legal. Eu construí a rede Guizot, falavam Guizot, Marisa, conheci os herdeiros do Guizot, fui à casa onde o Guizot morou. Foi assim uma imersão Guizot, e cada vez que eu recebia aqueles opúsculos, eu via que eles eram diferentes, não é? Na França era uma brochura nobre que custava 1,5 franco. Na Áustria eram umas brochurinhas muito frágeis, bem aquele panfleto político. Então eu fui vendo aquelas diferenças, mas a minha grande questão era em 2016, no auge do golpe que nós vivemos aqui no Brasil, com o impeachment da Dilma, afinal, qual é o valor do voto popular? Podemos entender democracia como sinônimo de sufrágio universal? Como destruir essa ideia de que o sufrágio universal, hoje, que de fato é universal, na época só homens maiores de 18 anos, etc., hoje ele realmente ele é amplo, não é? Inclusive a Constituição de 85 derrubou até o impedimento dos analfabetos, não é? Então, hoje que nós ampliamos, não é, a possibilidade de participação popular, como é que nós podemos ampliar também a possibilidade do debate político para todos? Porque o discurso que aparecia na época era que a população não sabia votar, e é por isso que nós tínhamos chegado naquela crise, e era por isso que o impeachment ele tinha legitimação, porque a população votou para uma candidata que não tinha aptidão para eleger o seu posto. E, ao mesmo tempo, eu lia nos jornais notícias de livros que apareciam e que estavam realmente empenhados a retomar o debate do século XIX sobre a democracia e o sufrágio universal. Então, esse é um debate que ganhou o terreno, não é, por parte de cientistas políticos, etc. E, de repente, tudo aquilo que eu lia no século XIX, quando alguns liberais falavam sobre a multidão infantilizada, ou o debate trazido dos 18 do CIES, que dizia, não, a população, esse populacho que não tem propriedade, ele não pode votar, porque como nós podemos ser governados por um representante das classes populares que não tem propriedade? O Guizot dizia claramente, se alguém vive da força de trabalho, é porque não sabe pensar. E se não sabe pensar, como é que ele quer escolher o presidente do nosso país? Aquilo lido em 48, 49 choca, mas quando a gente começa a ler em 2016, você pensa, bom, eu preciso entender a natureza desse debate, não é? Então, a história de um livro também, ela se apresentou ali, naquela conjuntura política, como um caminho importantíssimo para entender em que momento democracia se tornou simplesmente um sinônimo de direito a voto, quando nós sabemos, não é, que a democracia ela parte de um debate formal e ela se efetiva com o próprio conceito de cidadania, não é, de participação política e intervenção na sociedade. E, por outro lado, do ponto de vista metodológico, eu acredito que fazer a história de um livro acaba se tornando um exercício muito rico, porque ele tem que ser necessariamente interdisciplinar ou multidisciplinar, não é? Nós estamos pensando na configuração do objeto e, ao mesmo tempo, na forma como o texto se apresenta acabado dentro desse suporte, embora ele não seja necessariamente acabado, e nós estamos pensando nesses múltiplos circuitos de construção do livro, não é?
que vai da notícia no jornal, do papel da crítica e até das conjunturas políticas que, de repente, encontram nesse livro, como disse o prefaciador brasileiro, não é? Lá em 1849, como um remédio necessário para combater as paixões deletérias. Então, eu gostaria de ouvi-los. Muito obrigada por essa oportunidade de apresentar a história de um livro. Muchísimas gracias, Marisa, por este perfil de no solo la historia de este libro que hiciste, sino cómo escogiste el tema, cuáles fueron tus motivaciones y de manera muy puntual, cómo un objeto pensado, configurado, difundido en el siglo XIX podía tener el grado de actualidad para pensar la política de Brasil de hace unos años. Me creo, extendiendo un poco las comparaciones, que eso también nos valdría la pena reflexionarlo para nosotros en México en este momento que estamos justamente ante consultas populares que apuntan directamente hacia la estructura democrática de nuestro país. Muchísimas gracias por esa conexión entre la elección individual de un caso y cómo se articula metodológicamente, cómo lo fuiste tejiendo. Voy a dar la palabra, si me permite, a Óscar Hernández para que haga los comentarios que le suscitó la lectura de tu documento. Adelante, Óscar. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, perfecto. buenos días a todos. Sí. Bueno, antes que nada, dar el agradecimiento a la doctora Marina Garone por permitirme participar en la presentación de este libro, extremadamente interesante. Asimismo a la profesora Marisa Midori por habernos regalado, ¿no? esta gran obra, ¿no? Que como lo mencionaba hace un momento, no es aunque se trata de un autor relativamente desconocido para nosotros, porque en aquel momento fue un auténtico bestseller, como bien lo muestra la autora, podría sacársele mucha raja a esta obra, ¿no? Para los tiempos actuales, ¿no? Sobre todo esta crítica que hace de la democracia y darnos cuenta, ¿no? Que la democracia en realidad es una forma de gobierno moderna, ¿no? Tenemos prácticamente 2 siglos y vemos tanto en los ejemplos de Brasil, en general en Latinoamérica y más específicamente aquí en México, bueno, unos momentos antes de que iniciara esta conversación, hablábamos precisamente de esto, ¿no? De cómo se vive esta democracia, ¿no? En México y todas las consecuencias, tanto positivas como funestas que puede traer, ¿no? Por eso considero que el libro de Guizot no tiene ningún desperdicio, ¿no? Y bueno, honestamente, antes de la lectura de este libro, de la doctora Marisa, yo había escuchado hablar un poco de Guizot, es una figura igualmente desatendida por la historiografía nacional mexicana y solamente se le menciona brevemente en algunas obras, ¿no? Principalmente cito 2, ¿no? Sobre el pensamiento político del siglo XIX mexicano, que son el liberalismo mexicano en la época de Mora de Hale y el liberalismo mexicano de Jesús Reyes Heroles, quienes le dedican algunas páginas, algunas citas por ahí de manera aislada, pero en realidad el pensamiento de Guizot, hasta donde yo tengo entendido, en México ha sido poco abordado, ¿no? Y bueno, una de las primeras cosas que hice fue buscar en la hemeroteca digital mexicana, una de las bondades, ¿no? de vivir en el siglo XXI. Y bueno, no es que estuviera tan olvidado, ¿no? De nueva cuenta volvemos a esto, ¿no? Para nosotros quizás ya está olvidado, pero en aquel momento fue un boom, ¿no? Fue un bestseller, el señor. Y había 1515 citas de Guizot, ¿no? Prácticamente desde inicios del siglo XIX hasta fines de ¿no? Y bueno, esto es un poco para contextualizar, ¿no? La obra de Guizot. Y bueno, paso a leer mi presentación. Me permití realizar una breve indagación, ¿no? Sobre la recepción de Guizot, ¿no? En México. Bueno, en el año de 1849, México continuaba con la resaca de la guerra perdida ante su vecino del norte. De manera simultánea, sería uno de los años del surgimiento de la guerra de castas en el sureste mexicano. Por ende, ese sería un momento de una seria autorreflexión sobre el porvenir de la nación, el cual se vería reflejado en nuevos y encendidos debates en su variada hemerografía,
que nada desmerecía frente a los periódicos de inicios del siglo. Así, en el siglo XIX, El Tiempo, El Universal y El Monitor Republicano se polemizaba sobre temas aparentemente añejos, pero que continuaban teniendo una singular importancia, como la forma de gobierno y los derechos civiles. Una rápida lectura de estos diarios permite vislumbrar la copiosa circulación de libros, especialmente políticos, que inundaban el territorio. Uno de ellos, que hasta el momento ha pasado desapercibido, sería acogido rápidamente con beneplácito en ese año. Me refiero a De la democracia en Francia, de François Guizot. Así, en 1849, apenas unos meses después de su publicación en Inglaterra y Francia, saldría a la luz la traducción al español en la tipografía de Rafael y Vilá. Y sí, seguimos la afirmación del profesor Dalmacio Negro Pavón, esta antecedió a la española de ese mismo año. Este suceso no debe verse como un hecho aislado, pues en aquel momento el temor al pensamiento político galo de principios del siglo XIX había quedado relegado para dar paso a una innumerable serie de impresiones de obras de esta nación, por lo cual, durante esa década, serían publicados en las prensas mexicanas 12 títulos franceses frente a 9 españoles y 5 italianos en materia política, una preeminencia que se afirmaría con el transcurso de las décadas. Ya desde el 26 de marzo de 1849, en el Monitor Republicano, se transcribía una reseña del Daily News sobre el libro, demasiado severa con el autor, la cual, de acuerdo con el traductor mexicano, buscaba, cito, resaltar con gran exactitud y lógica las numerosas herejías que se encuentran en cada línea. Fin de la cita. En la mencionada reseña inglesa, se indicaba que, cito, la inmensa salida del libro de Guizot sobre la democracia ha dependido más bien del interés de curiosidad del autor que del mérito intrínseco de la obra. Fin de la cita. Asimismo, el 4 de junio de 1849, en el periódico El Siglo XIX, era anunciada su venta en la librería El Libro de Oro, frente a la Profesa. Desgraciadamente, el aviso omitía ciertos detalles como la edición y el precio. Sin embargo, entre el 27 de mayo al 3 de junio, el mismo Monitor Republicano había publicado diariamente extractos del libro ya traducidos al español. Estos datos son una prueba inequívoca de su rápida circulación y recepción dentro del mercado mexicano. Algunas otras obras suyas, como La historia de la civilización europea y la biografía de George Washington, parecen haber gozado del mismo éxito en nuestra nación. Más aún, el recuerdo de Guizot parece no haber fenecido sino hasta bien entrado el siglo XIX, pues en 1851 la salida de la imprenta de su investigación sobre Washington daba pie a los editores de El Universal para mencionar las posibles fallas en la recepción en México del modelo republicano federal norteamericano. En 1871, en La Voz de México, se recordaba también su 84 aniversario, y en vísperas de la Revolución, en 1906, el Tulteco, en un artículo sobre el despotismo, retomaba las siguientes palabras de Guizot, cito, el despotismo no es otra cosa que el poder absoluto, cuando este poder, en lugar de ser un medio, se convierte en el objeto mismo. Fin de la cita. Desgraciadamente, diferentes coyunturas históricas han llevado prácticamente a una amnesia, como ya se apuntaba, sobre el pensamiento de Guizot en México, una afirmación que puede replicarse con matices para el resto de Latinoamérica. Así, por ejemplo, su obra Historia de los orígenes del gobierno representativo en Europa, publicada en Francia en 1851, sería traducida al inglés en 1861, y su segunda edición solo siglo y medio después, en 2002, mientras que la versión española no sería llevada a cabo sino hasta el año 2009. En Tierras Galas, patria del autor, desde la publicación del Momento Guizot de Pierre Zambadón, su pensamiento ha recobrado nuevos bríos y ha comenzado a hacérsele cierta justicia histórica. Una de las partícipes en este nuevo encumbramiento del autor es la profesora Marisa Midori, quien con su obra Historia de un libro, La democracia en Francia de François Guizot, 1848-1849, nos otorga, sin temor a equívocos, una imagen omnicomprensiva del político francés. Su investigación analiza este libro desde diversas perspectivas, histórica, política, económica y propiamente desde la historia del libro. La importancia de esta obra radica, como bien lo indica el autor en su introducción, a que su escritura se realizó, cito, en un tiempo corto y nervioso de las revoluciones,
de la misma manera que ella recorre espacios geográficos diversos y estructuras más resistentes a las transformaciones. Fin de la cita. El libro, estructurado en 6 capítulos, nos muestra el proceso de formación de la obra, desde su carácter nonato, es decir, como manuscrito, hasta su publicación y circulación a ambos lados del Atlántico. En el primer capítulo, realiza un análisis concienzudo del manuscrito, de sus correcciones y alteraciones, que nos permiten indagar sobre el inconsciente del autor, pues, de acuerdo con ella, Guizot escribió en primera persona para apropiarse así del tiempo y del espacio, estableciendo un pacto directo con el lector. En el segundo capítulo, la autora hace un recorrido por las peripecias editoriales de la obra, valiéndose de fuentes tan diversas como los contrastos y las epístolas, para mostrar esa simbiosis aparentemente invisible entre autor y editor. No solo eso, también nos ofrece el precio del libro en aquel momento, 3 francos, y realiza una conversión al tiempo presente, 15 euros o 320 pesos al cambio de hoy. Una cifra quizás accesible para nosotros, pero que, como bien afirma la autora, muestra el público aristócrata al cual iba dirigido. Además, de manera benéfica para el lector, incluye un apartado de imágenes representativas de los hechos de 1848. El tercer capítulo narra el inmediato éxito editorial del libro, entre 20 y 67,000 volúmenes vendidos y 48 ediciones solo para 1849. Asimismo, cuenta la expansión por todo el mercado europeo, desde tierras galas e inglesas, pasando por Prusia, Viena, Italia, para finalizar en el mundo ibérico. El cuarto capítulo hace un repaso por los lectores de la democracia en Francia. Entre los primeros se hallarían amigos y partidarios de su pensamiento, e incluso el mismo Víctor Hugo no dudaría en felicitarlo. El quinto capítulo detalla la aceptación y rechazo de sus ideas por medio de las reseñas sobre el libro. Aunque en mi caso me quedo con las palabras del periódico El Siglo. Y cito, en cualquier época, el anuncio de una obra de Guizot habría sido un acontecimiento. Hoy es un hecho que merece aún más nuestra atención. Fin de la cita. Finalmente, el capítulo 6 nos narra el viaje del libro hacia tierras brasileñas, en donde sería comentado por la variada prensa brasileña. Más aún, la relación de Guizot con Brasil sería más profunda, al serle otorgado por parte del Instituto Histórico Brasileño un diploma como socio honorario en 1840. Finalmente, en sus conclusiones, la autora nos permite comparar el éxito de corta y larga duración entre 2 obras, la de Guizot y el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, aparecido en 1848. Pues aunque en un primer momento el autor galo sería un auténtico bestseller, traducido a 10 idiomas, con el tiempo, le cito, sería olvidado bajo el imperio y estratégicamente silenciado durante la Tercera República. Fin de la cita. En la traducción madrileña hay unas palabras introductorias de Guizot, quien afirma, cito, me atrevo a creer que nada se hallará en este escrito, absolutamente nada, que lleve el sello de mi situación personal. Fin de la cita. Pues bien, la profesora Midori, con su investigación, se ha encargado de desmentir estas palabras de Guizot. Su pesquisa en variadas fuentes, tanto de archivos como de bibliotecas, nos muestra que el autor no debe quedar limitado a su libro impreso, sino que debe ser buscado también entre sus manuscritos, anotaciones, correspondencia, diarios y contratos, así como en la imagen que se formaban de sus contemporáneos. Solo así es posible comprenderlo a cabalidad. En conclusión, el libro de la profesora Midori deberá ser considerado en el futuro un arquetipo de cómo realizar la historia de un libro. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por esta semblanza tan depurada que también nos permiten las herramientas que tienen la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México. De la recepción, creo que es una lectura muy fina la que hiciste y yo quiero apuntar de manera complementaria al dato sobre quién fue el artífice, aunque señalaste que antes salió en prensa, de esa publicación tan contigua en el año 49 en México de la democracia en Francia de Guizot, que es nada más ni nada menos que la tipografía de Rafael y Rafael. Para quienes no sepan, y si no, pues hay algo de literatura sobre el caso, fue un impresor catalán que llega a México invitado por Ignacio Cumplido, conocidísimo
impresor tapatío que desarrolla su larga trayectoria en la Ciudad de México y que ha pasado a la historiografía de la historia del libro, la imprenta y de las artes gráficas como pues un liberal, digamos, ha pasado muy tersamente a la historia como una persona muy activa, particularmente como editor del periódico del siglo XIX. Curiosamente, Rafael de Rafael no ha tenido esa misma fortuna en pasar a la historia, él es conservador, de hecho, ambos tienen una pugna importante para la renovación de las artes gráficas en México en el siglo XIX. A Rafael se le atribuye haber sido el primer impresor en suelo mexicano que realiza impresión multicromática, tipográfica, de manera simultánea, cuando en la historiografía se le había atribuido ese mérito a Ignacio Cumplido. Lo cierto es que él va a estar muy cerca, digamos, de la clase política, Rafael de Rafael en particular, de Santana, y finalmente va a terminar siendo expulsado de México. Entonces, acá también hay otros trasfondos importantes sobre qué líneas políticas o qué, digamos, qué perspectiva editorial plantean los catálogos de estos editores para ese momento, qué ideas internacionales vehiculizan, y Rafael de Rafael sin duda estaba muy a la vanguardia en muchos de estos aspectos. Muchísimas gracias, Oscar, por lo que nos acabas de presentar. Cedo ahorita la palabra al doctor Pablo Avilés para que haga su comentario. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Marina por la invitación. Siempre es un placer recibir las invitaciones de Marina y sobre todo cuando se trata de presentar un libro tan interesante. También a todos los miembros del seminario, gracias por estar aquí presentes. A la doctora Marisa Midori de AECTO por esta obra tan interesante y que deja tantas preguntas oportunas para los tiempos que corren, y también a Oscar por esta lectura que acaba de proponernos y por las coincidencias que acabo de encontrar con él. Una de las virtudes de los escritos es la claridad, y esta queda probada por tantos puntos en común que acabo de encontrar con Oscar. Tengo que decir que no nos hemos hablado desde que recibimos la invitación, es decir, no hemos intercambiado sobre trabajo de la doctora de AECTO, y entonces me sorprende gratamente todas esas coincidencias todas esas coincidencias que tenemos. Me gustaría empezar mi lectura con una cita de Alexis de Tocqueville, con sus souvenirs que fueron publicados en 1893. Est-ce que vous ne ressentez pas, par une sorte d'intuition instinctive que ne peut pas s'analyser, mais qui est certaine que le sol tremble de nouveau en Europe? Est-ce que vous ne sentez pas, que dirais-je, un vent de révolution qui est dans l'air? ¿Acaso no presienten, gracias a una especie de intuición del instinto que no puede analizarse, pero que es cierta, que el suelo tiembla de nuevo en Europa? ¿Acaso no sienten, cómo decirlo, soplar un viento de revolución? Es bastante difícil hacer un comentario de un libro tan interesante como el de la doctora de AECTO, porque la exactitud en su información y la riqueza en sus ilustraciones dejan poco espacio para el comentario. Pero el libro de Marisa Midori de AECTO es una fotografía de una época, una litografía detallada de un momento de la historia de Europa que marcó la política y la historiografía mundiales. Marisa Midori de AECTO es una experta en la historia del libro en Brasil, y a estos estudios ya ha dedicado varias obras que ya mencionó la doctora Garone: Comercio y vida urbana en la ciudad de Sao Paulo, o El imperio de los libros, instituciones y prácticas de lectura en el Sao Paulo decimonónico, que ya va en su segunda edición en 2019. El libro Historia de un libro, la democracia en Francia, es una especie de muñeca rusa. Tal como lo señala el título, es un libro sobre un libro. Y es el producto de varios años de investigación, por lo menos desde 2017, tras una estancia en París, en la École des Chartes y en varias ciudades europeas. Y hablar en un libro
sobre otro libro ya en sí mismo es un ejercicio interesante. Es la historia de una idea, y en el caso que ocupa los esfuerzos de la profesora de Aecto, es una obra del siglo XIX que, me atrevería a decir, pinta con un enorme detalle esa parte de la historia francesa, pero que solo se dirige a la mitad oeste de la ciudad de París. En efecto, de la Démocratie en France es uno de los libros que podemos considerar el signo de los tiempos, pero también el producto de sus tiempos. Esos tiempos convulsos europeos, particularmente vividos a sangre y fuego en las calles de la capital francesa, en donde se elevan, se enfilan, se derrumban regímenes monárquicos, republicanos e imperiales. Paradoja de ese siglo también es el escenario que, si bien el Imperio Británico apuntala su influencia y su grandeza, también confirma a la convulsa Francia como la potencia continental y colonial que fue. En las calles de París, pues, se encuentran los elementos y los ingredientes que erigen o sepultan regímenes, pero, como ya lo dije, no en todos los rincones de la ciudad, es sobre todo en los faubourgs, en los barrios obreros, en los arrabales donde surgirán los movimientos violentos e informes que, como el terremoto descrito por Tocqueville, se llevan a uno y a otro régimen. Es esa ciudad de París del este y del norte, de los estudiantes que agitan a trabajadores y de representantes de izquierda. Desde 1789, Francia ya había vivido dos revoluciones, y esta, la que Tocqueville ve venir y Guizot cree poder sobrellevar, da como resultado la efímera e interesantísima Segunda República Francesa. Así, el cuadro pintado por Guizot no se dirige a esa parte de la ciudad ni a lo que representa. Mira al oeste, mira hacia el Louvre y más allá. Mira a los burgueses guardianes de la legalidad y de la propiedad privada. El caos, dirá Guizot, se esconde bajo una palabra: la democracia. Guizot ciertamente cree en una democracia, pero en cierta democracia, la de la burguesía. El sufragio universal es un agente de descomposición social. En palabras de la propia autora, cito: tal vez Guizot no pretendía alcanzar directamente con su folleto ni al lector simple del campo ni al lector popular del faubourg. Ese papel podría ser realizado por la prensa, es decir, por sus correligionarios. A final de cuentas, editor y autor están de acuerdo en que el horizonte es otro. Fin de la cita. Y un poco más adelante, un detalle revelador señalado por la autora. Cito: no es casualidad que él, Guizot, durante la corrección de la prueba tipográfica, cambiara la palabra brochure, cuadernillo, impresa en el reverso de la portada, por el término écrit, escrito. Fin de la cita. Al igual que Guizot, Marisa de Aecto entra en el tema bruscamente y mencionando por su nombre a todos los protagonistas. La historia relatada en este libro reconstruye cómo el de Guizot fue concebido en la mente de ese autor, en la mente de su editor y en la mente de los lectores. Es un recorrido por la construcción material y simbólica de una obra paradójica, pues el éxito de que gozó en poco tiempo, gracias a las circunstancias históricas y al prestigio del autor, no se compara con el olvido posterior en el que cayó esta brochura. Como lo señala la profesora de Aecto, retomando las propuestas de Roger Chartier, la escritura de un libro no solo concierne al autor, quizás a él es al que menos, sino en primer lugar y muy importante al editor. El agenciamiento físico del texto sobre el soporte es una fuente de reflexión y de interpretación del mensaje enviado por el texto y su contexto. Y en segundo lugar, y no menos importante, es asunto del lector. La interpretación y reconstrucción del mensaje salen del control del autor y del editor, así como su recepción y difusión. El trabajo de Marisa de Aecto es excepcional. Lleva al lector de la mano desde el encuentro con el expediente en los archivos nacionales, donde se contienen el manuscrito original, las hojas llenas con la escritura densa de Guizot, el plan de redacción, correcciones al margen, entre líneas, intercambios epistolares con Miss Sarah Austin, su traductora al inglés, pruebas tipográficas para la impresión, las cartas con Victor Masson, su editor en París, el contrato firmado con este último, así como las primeras lecturas de un grupo selecto que recibió el texto. Hasta aquí,
La metodología de la doctora de Aecto evoca a otros brillantes autores que se concentran en una obra y el proceso de edición. La influencia de Frédéric Barbier es evidente en toda esta parte del libro de la profesora de Aecto. Pero no contenta con desarrollar y exponer el aspecto que podríamos llamar microhistórico, de Aecto no tiene miedo en mostrar el impacto a nivel continental y transcontinental de la obra de Guizot. En este sentido, podríamos afirmar que entramos al campo de la historia global de un libro. La organización del estudio de Marisa de Aecto refleja ese plan de trabajo. En el capítulo primero entramos al escritorio de Guizot en su exilio en Brompton, Inglaterra. Vemos las correcciones, los cambios, las esperas de noticias desde París, los posibles cambios en el panorama político del otro lado del Canal de la Mancha. Tachaduras y correcciones reflejan ese nerviosismo que nos permite a nosotros lectores echar un vistazo a la psicología de Guizot, a sus esperanzas y a sus futuras resignaciones. Enseguida, en el capítulo segundo, entra en escena Victor Masson, el editor que tras firmar el contrato con Guizot el 17 de diciembre de 1848, solo contará con 3 semanas para organizar e imprimir de la democracia, y efectivamente empezará a circular ya en enero de 1849. El capítulo 3 nos lleva desde Portugal hasta Prusia, desde Inglaterra hasta Italia, pasando por un interesante episodio sobre ediciones piratas belgas aparecidas a lo largo de 1849. Y todas las traducciones a las lenguas occidentales más difundidas, pero también al polaco, al holandés, al danés, al noruego, al sueco. Hacemos un recorrido de miles de kilómetros hasta atravesar el Océano Atlántico y llegar a las costas de los Estados Unidos, México y Brasil, en donde Guizot también fue traducido, leído y comentado. La rapidez con la que la obra de Guizot atraviesa el Atlántico y es traducida por los editores y periódicos brasileños es un medidor muy claro sobre el prestigio del personaje y sobre la curiosidad con la que una parte de la sociedad brasileña sigue las noticias que llegan desde Francia. Una de las reflexiones más interesantes que se desarrolla en este momento y en otros capítulos del libro es sobre el papel de los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico, subrayando los circuitos de circulación de los libros. Y cito: sin embargo, nada de eso tendría sentido sin la coincidencia de un sistema logístico global que consiste en permitir la circulación de personas, informaciones y mercancías en plazos cada vez más cortos, como lo demuestra la difusión de Sur la Democracia. Las agencias internacionales de impresores, el sistema de correos, los cables submarinos, los telégrafos, los ferrocarriles, los barcos y las diligencias se presentan en este punto como verdaderos protagonistas de una historia internacional de la edición. Y continúa más adelante: el principio ya es muy conocido. Ciudades y rutas, rutas y ciudades. Una idea que la autora toma de la obra de Brodel, quien ella misma presentó en una edición en Brasil. Continúo. Sintetiza una relación evidente, muy poco explorada. Cuando el número de ciudades es mayor, las condiciones de comunicación y de transporte son mejores y las distancias entre ellas menores. Fin de la cita. Esta es una reflexión en la que no está de más insistir porque abre la puerta a otra reflexión muchísimo más fina sobre una infinidad de traducciones que, como dijimos, aparecen en todos los rincones de Europa y del otro lado del Atlántico. Así, las traducciones y la importancia de ciudades como París, Londres y Nueva York pueden pensarse como un buen ejemplo de transferencia cultural de una doctrina, de una obra y de la construcción simbólica de un libro y su recepción en lugares tan lejanos como Sao Paulo o Breslau. Hay que destacar entre este capítulo y el siguiente una cartografía de las ediciones de la democracia. Un mapa de Europa, sencillo, claro, nos permite echar un vistazo rápido e informativo sobre los lugares dentro y fuera del viejo continente en los que el libro de Guizot recibió alguna traducción. De un solo vistazo es posible darse cuenta de la amplitud del éxito y de la recepción de este libro. Y precisamente con ese punto arranca el capítulo 4 y continúa en el 5. Primero con los lectores que leyeron por primera vez el texto de Guizot, entre ellos el mismísimo Víctor Hugo y, ¿por qué no?,
Pierre-Joseph Proudhon también, uno de los lectores más criticados por Guizot. La opinión pública parece darle una buena recepción, pero esta visión queda limitada en el capítulo 5, en el que escuchamos a las voces disidentes. Lo que el señor Guizot no entendió, como se titula uno de los apartés del capítulo, que radica en una concepción jurídica y política de la propiedad privada completamente superada y a la que Guizot se aferra. Quizás en este punto sería mi única disensión con la autora, pues me parece que el debate de la propiedad privada nunca abandonó el terreno jurídico, sino que las revoluciones sucesivas, y en particular la Revolución de Febrero, abre el debate a su aspecto social. Pero eso es una cuestión muy marginal. Y en este punto creo que las memorias de Tocqueville parecen ajustarse perfectamente a Guizot. Guizot no vio venir el terremoto. Hay que señalar también uno de los mejores ejemplos que pone la doctora de Aecto sobre una publicación que disiente del diagnóstico de Guizot. En la ilustración número 29 se reproduce la portada de un volumen editado en Breslau en 1849 y al ser leído rápidamente parecería ser una traducción de la obra de Guizot. En efecto, las primeras líneas rezan Die Demokratie von François Guizot, de la democracia por François Guizot, y agrega en letras más pequeñas, Für das deutsche Volk in das rechte Licht gesetzt, Winderlegt von einem Demokraten. Es decir, editado para el pueblo alemán, bajo las luces correctas y refutado por un demócrata. Es decir, se trata en realidad de una crítica y una corrección a la propuesta de Guizot debidamente presentada al pueblo alemán, pero también debidamente disfrazada para aprovechar el éxito y el prestigio de Guizot. Finalmente, el capítulo 6 nos permite echar un vistazo a la recepción brasileña de Guizot, capítulo que se complementa con un posfacio escrito por Lincoln Seco a propósito de Guizot y el Brasil contemporáneo. No puedo dejar de señalar la abundante iconografía que aparece a lo largo de todo el volumen. Los manuscritos de Guizot, las diferentes ediciones y traducciones, escritos en favor, en contra, mapas, tablas que permiten echar un vistazo rápido a la información relevante, pero sobre todo una selección de caricaturas, litografías y pinturas que ilustran los momentos más álgidos de la Revolución de Febrero y el nacimiento de la efímera República. Sobre la recepción en México no repetiré lo que Oscar ya expuso, mucho mejor de lo que yo había preparado, y entonces me remito a sus comentarios. Y aquí me detengo, no sin antes felicitar a la doctora de Aecto. Es poco común que la celosísima historiografía francesa vea entrar en sus archivos a una investigadora latinoamericana y con tanta brillantez. No hay ninguna duda que esta contribución representa un trabajo muy importante en diferentes campos de la historia de Francia, la historia cultural y por supuesto la historia del libro y lo que es más desde una perspectiva transatlántica. Al principio de su intervención, la profesora de Aecto citaba a Lucien Febvre para decir que la historia es la ciencia del presente, pero también recordemos con Jacques Le Goff que la historia es lo que los vestigios nos dejan del pasado, y con Paolo Grossi que la historia es una constante crítica y una comparación. Este libro de la profesora de Aecto es relevante en nuestros tiempos en Latinoamérica, en México, en Brasil, porque el alcance de la democracia, pero sobre todo de su práctica y ejercicio, es un concepto y una reflexión que tiene que estar presente constantemente. Muchísimas gracias, doctora de Aecto. Mes félicitations les plus chaleureuses. Muchísimas gracias, Pablo, por tan fino análisis, no solo de la estructura del libro, sino el hilván con los otros autores de la literatura política del periodo. Y en este sentido creo que ambos presentadores han hecho un comentario muy depurado. Yo no tenía ninguna duda de que iban a tener esta calidad por sus formaciones, por su trabajo mismo en historia del libro, pero también en el conocimiento de estas fuentes primarias. En ese sentido quiero agradecerles muchísimo en nombre del seminario una tan magnífica presentación que hicieron. Marisa
por supuesto que te puedo dar la palabra para cualquier cosa que quieras comentar, pero también quiero invitar a los miembros del seminario, y hay uno que ya sé que va a preguntar algo, porque aquí tenemos perfiles, realmente es un seminario interdisciplinario de una diversidad, de una riqueza de participantes que de varios periodos históricos, y por esa razón quiero invitar al doctor Felipe Bárcenas para que haga también un comentario, una intervención, y luego te doy la palabra, Marisa. Hola, hola, buenos días a todos, a todas. Bom dia para a Marisa. Devo confessar que ainda não conheço o seu livro, mas me chamou muito a atenção e tenho uma dúvida que tem a ver com o que o Pablo falou antes, e é que fiquei ligando que em fevereiro do 48, o Manifesto Comunista foi publicado e poucos dias depois traduzido para muitas línguas e gerou discussões políticas em outros panfletos por toda a Europa e América, que fala isso do dinamismo que o mundo dos livros adquiriu. Então, você acha que o livro de Guizot, assim como o Manifesto Comunista, é como o reflexo de um mundo turbulento, cada vez mais globalizado, se podemos falar assim, que exige práticas de tradução? Olá. Bom, eu poderia dizer que não tenho palavras para agradecer pelas leituras, mas se eu disser isso, eu tenho que ficar quietinha e não poderei falar. Então, mesmo sem palavras, pela qualidade e pelos comentários tão enriquecedores que vocês fizeram, eu estou extremamente agradecida. Primeiro queria, antes de te responder, pedir desculpas. Não tento falar em portunhol, porque seria uma desgraça completa. E fiquei muito comovida e envergonhada pela questão e a forma como o Felipe apresentou a questão e me disse bom dia. Bom, vou responder a pergunta do Felipe e depois faço brevemente os comentários. Essa história de cauda longa e cauda curta e colocar lado a lado a trajetória do Manifesto Comunista e a trajetória da democracia na França, veio primeiro, é claro, posso dizer, de um senso de humor que eu tenho, porque eu fui aluna de um professor chamado Edgar Carone, que era um bibliófilo e um grande colecionador de obras de esquerda. Teve uma biblioteca riquíssima sobre a história do movimento operário, e quando eu comecei a trabalhar com ele em 93, portanto eu era bem jovem, estava no meu primeiro ano de faculdade de História, eu disse assim para ele: mas por que você tem tantas edições do Manifesto Comunista? Uma só não vale a pena, não é, para ler? E ele me olhou, ele já tinha 70 anos, com aquela cara, ai, os jovens, não é? Ele disse, não, eu coleciono as edições do Manifesto Comunista porque elas me permitem compreender a dinâmica, não é, desse livro na sociedade brasileira, e eu também gosto de ter as edições europeias. Eu acho que foi essa a minha primeira aula de história do livro. E ele tinha uma bibliografia que é raríssima, só o Lincoln Seco conseguiu comprar agora, muito recentemente, que é a bibliografia do Bert Andreas, que realmente traça toda a fortuna crítica do Manifesto Comunista. E o Carone, a partir dali, ele mostra que uma primeira onda de difusão do Manifesto Comunista de 48 até o final do século XIX, ela é muito lacunar. Por quê?
porque eles têm problemas com traduções, com a censura. Então, é aquilo que eu chamo de uma infraestrutura editorial ou circulacional, ou mesmo recursos, não é, monetários, não é, para fazer, editar esse livro, e também a censura pesada que era vivida na Prússia e na Áustria e no Império Austríaco, de modo que se você olhar bem, eles publicam em Londres, em alemão, e sai num jornal. Então, é um opúsculo que tem a forma de um jornal dobrado. Depois sai a tradução em inglês e saem algumas outras traduções. Mas a gente vê que o objetivo, Operários do Mundo Univos, ele só se concretiza numa segunda vaga, que é após a Revolução Russa. Aí sim esse livro se torna global. Você encontra russo, chinês e em todas as línguas. Então, quem mostrou isso foi o Bert Andreas, que era inclusive o bibliotecário daquele Instituto de História Social de Amsterdã, um riquíssimo arquivo, não é, de Amsterdã. E esse paralelo eu faço justamente para mostrar que tudo do que precisava Marx e Engels e os operários daquela época para fazer circular o livro, o Guizot, que estava no lado oeste de Paris e conversando com os vizinhos do Louvre, eles tinham. Então, o que esses liberais conservadores, o que essa classe burguesa, esses burgueses europeus, eles fazem, é verdadeiramente um tour de force para traduzir rapidamente, imprimir rapidamente e difundir o livro. É exatamente aquilo que os comunistas, operários comunistas queriam fazer neste manifesto, que é o primeiro documento do Partido Comunista, quando eles deixam de ser uma liga e se tornam um partido. Mas eles têm uma reação muito forte, porque o terreno, a terra está tremendo, como dizia o Tocqueville. O tremor está por todos os lados. O que o Guizot faz na democracia é dizer literalmente, nos últimos capítulos, a origem do caos social e moral que vive o mundo está no comunismo. Só que ele identifica o inimigo mais evidente da França, que é o Proudhon, e ele nomeia o Proudhon. O Marx, ele já tinha exilado, expulsado da França um ano antes. Então, também a lembrança do Manifesto Comunista dizia muito da relação do Marx com o Guizot, ou do Guizot com o Marx, que também vai fazer algumas resenhas sobre o Guizot mais para frente, não é? Porque é um antípoda completo. Guizot e Metternich se tornaram, depois de 23 de fevereiro de 1848, figuras, a própria, aí estão as caricaturas, não é? A própria figuração do que havia de mais conservador e retrógrado na Europa. Enquanto Metternich ele era visto assim porque ele vinha sobrevivendo na política desde o final do século XVIII, o Guizot, pouquinho antes, ele era a figura da monarquia de Júlio, né? De uma monarquia burguesa, muito mais leve, digamos assim, do que os Bourbon, na época da sua restauração, mas há um retrocesso ali. Então, daí a comparação. E ela se faz muito em cima da perspectiva do Bert Andreas, que vê esse duplo movimento, não é? Uma primeira tentativa de difusão do manifesto, uma tentativa global, mas que não encontra as condições necessárias, materiais e superestruturais, digamos, para acontecer, e a partir da Revolução Russa de 1917, aí é um outro quadro, não é? Tanto que ele para ali. Enquanto o Guizot é um best-seller, mas que não vai ter uma outra vida. Acho que o Rosan Vallon, que foi lembrado agora, no momento Guizot, o que o Oscar lembra, ele realmente reabilita os estudos, e o Guizot agora é mais estudado, tanto que Democracia na França foi reeditado agora nos anos 2000 por um grupo de cientistas políticos na Espanha, e também ele é lido pela ciência política nos Estados Unidos, não é? E Rosan Vallon, e na França, e outros grupos. Na Itália também ele foi reeditado, mas já numa outra circunstância, na perspectiva científica,
acadêmica e não política. Oscar, enquanto Oscar e Marina contavam sobre o tipógrafo francês mexicano, quer dizer, catalão que vai para o México, e você me dava as notícias da hemeroteca, eu penso, puxa, podia tê-los procurado antes da publicação do livro, porque isso daria uma nota riquíssima. Mas, como vocês sabem... Puedes hacer un postfacio con la segunda edición. Con Farei. los 2 comentarios, un postfacio con los comentarios. O para la traducción al español. Não, eu já ia dizer, por favor, publiquem as resenhas para que meu livro seja conhecido. Se quiserem, eu as traduzo no Brasil e as publico, porque são excelentes. Eu realmente fiquei muito emocionada com a leitura que vocês fizeram, agradecida. É como se aqueles 10 anos em que eu tateei, não é? Porque a pesquisa é uma série de erros também. Quando está no livro, ninguém percebe o quanto caminhamos por caminhos errados até chegarmos até esse livro pronto. Então, tudo isso fez muito sentido para mim, mas as informações são preciosíssimas. Acho que concordo com a questão da propriedade privada, mas aqui é excesso de leitura de Marx, mas é algo a ser pensado, sim. Eu dependeria, claro, de um conhecimento maior da literatura jurídica, mas me chamou muito a atenção o fato do Thiers, que foi bem mais esperto que o Guizot, tanto que ele continuou, não é? Ele discursará ainda em Versalhes, em 1870, ele sobrevive, não é? A todos esses tremores de terra. O Guizot, nesse momento, ele não se preocupa com a democracia, mas ele faz um livro sobre a propriedade, no mesmo momento em que o Guizot está fazendo um livro sobre a democracia, o que mostra que ele tinha um olhar mais apurado, não é, sobre os tremores que aconteciam naquele momento. Então ele se dirige à burguesia direto no ponto que atingia a burguesia, enquanto o Guizot ele vai tratar de questões mais formais relacionadas ao regime, não é, de governo e a democracia. E para concluir, porque eu sei que vocês têm um tempo, não é? Eu queria dizer que se a edição é tão bonita, e eu nem tenho vergonha de dizer, ela é realmente muito bonita, cheia de imagens e impressa em 4 cores, é que o Plínio Martins Filho, o editor da Ateliê Editorial, que a Marina conhece, ele é um amante dos livros. Então, é um editor pequeno, mas que não poupou esforços para investir nessa edição. Então, houve um momento que eu disse, não vamos tirar todas as imagens, com dor no coração, é claro, não é? Vamos tirar aquele caderno das caricaturas, etc. Ele falou, não, vamos esperar um pouquinho, que logo, logo eu consigo publicar o seu livro. Porque ele disse, depois que a gente publica, o livro é para sempre. Então, ele sobrevive a nós. Então, é horrível ter um livro publicado cheio de arrependimentos, não é? E para nós era importante publicar as caricaturas, porque eu acho que elas dão a dimensão desses tremores de terra daquele momento e das figuras políticas que estavam em jogo ali, na arena, não é? E as imagens dos livros, não é? Porque realmente ao observar as capas, as diferenças de títulos, as armadilhas como aquela, não é? Eu comprei o livro pensando que fosse a tradução do Guizot, mas quando você recebe e olha, não, é uma artimanha, é uma estratégia, não é? Para ancorar no Guizot. Da mesma forma que o Guizot faz essa estratégia em cima do Tocqueville, quer dizer, a democracia na América, ele publica a democracia na França, porque o livro do Tocqueville, desde 1939, era um sucesso editorial, não é? Ele era muito famoso. Então, tudo isso era importante de ser mostrado graficamente também. Mas daí o mérito é todo do Plínio Martins Filho, porque realmente imprimir um livro com esta qualidade gráfica, só um editor apaixonado faz isso pelos autores.
Absolutamente, es una delicia el objeto material, el resultante, el papel ahuesado, la calidad de impresión, pues es muy admirable y, bueno, está a la altura del editor que es Plinio, justamente, que hace muchas bellezas. Yo tengo que presumir que tengo el ejemplar que tan gentilmente me mandó Marisa. Este libro, también hay que decirlo, salió el año pasado, es decir, que también tiene el mérito de ser estos hijos de la pandemia, ¿no? Que como decíamos, surcó los problemas de los correos, que más de uno de nosotros, de hecho, estuvieron durante mucho cerrado, el envío postal a distintas partes de América Latina y a otros lugares. El ejemplar que yo tengo, que generosamente me convidó, estará al alcance de todos los colegas del seminario. Lo puedo llevar a mi cubículo al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, aunque en realidad los invito a que lo puedan conseguir y comprar y tener, porque realmente es un modelo también desde el punto de vista metodológico, puede dar mucha pista, mucha luz para investigaciones de esta naturaleza y realmente estamos muy contentos del resultado de esta presentación. Pablo levantó la mano, tiene un comentario y no voy a interrumpir intempestivamente el diálogo. Lo que sí es, quiero dejar abierta la invitación explícita, Marisa, para que en otra oportunidad puedas contarnos más explícitamente, que nos puedas presentar esta obra en concreto. Como digo, acá tenemos miembros que trabajan distintos periodos históricos desde distintas formaciones y una de las cosas que hemos querido hacer en el seminario desde hace mucho tiempo es tener una visión muy integral de lo que estamos haciendo en América Latina, también con otras líneas historiográficas, pero de manera muy, muy fuerte. Y ya veo acá, vi conectada ahora, se salió en un momento, va a estar Alejandra Torres, que es una queridísima colega de Uruguay, que va a ser una de las presentadoras de hoy. Lo que queremos decir con esto es que para nosotros es muy importante generar estos diálogos y de manera puntual también con Brasil, porque a veces estamos muy cerca, pero historiográficamente no necesariamente nos conocemos tanto. Entonces, Pablo, te doy la palabra. Solo un último comentario, insistir sobre la iconografía utilizada en el libro de la profesora de Aecto, que es absolutamente enriquecedora. En particular, dos pinturas que me cautivaron, porque vienen caricaturas, pinturas y otros documentos. Dos pinturas que me cautivaron, una de Horace Vernet, que muestra las jornadas de 1848, se ve al fondo el panteón de una de las barricadas que se organizaron por los ciudadanos de París y la resistencia que están oponiendo me parece que aquí es el ejército, no es la Guardia Nacional, debe ser el ejército, y las otras pinturas que muestran el efecto de lo que hablaba la profesora de Aecto, el efecto que tuvo la Revolución de Febrero en el resto de Europa, ¿no? En particular Los 5 días de Milán, una obra de Baldassare Verazzi, que es avasalladora esta pintura. Aparece un niño, un herido, en fin, es una escena en una barricada en Milán, y otras más en Alexanderplatz, en Polonia, en la Confederación Germánica, en fin. Es un libro que también es una delicia tenerlo en las manos. Obrigada.